Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mateo Kapitulo 27, versikulo 46. Gibiyaan bagyod si Jesus. Gipasagdan bagyod si Jesus sa Dios nga Amahan. Ang tubag, wala gyud. Wala ang mga pag-antos kamatayon ni Jesus. Katumanan, mo'y katumanan sa propesya nga ang anak sa Dios mag-antos o mamatay alang sa kaluwasan sa tanang katauhan. Ikaduha, ang maong pulong nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ako, pagpahinumdom ka natong tanan nga musunod ni Kristo, nga ato usab kini nga maagian, ato usab kini nga masinati ang mga pagbugal-bugal, bugal-bugalan ta, pasakiton ta, igaid ta sa bato, purungan ta og tunok, ilansang ta sa cross, mamatay gyud ta. Og mao gyud ay kamatuoran kung musunod ta sa lakang ni Kristo. Daghan ang dili mo angay nato, hilason nato, di na mutagad nato apan kung hugot ang ato ang pagtuo sa Ginoo, kung ang ato ang gugma sa Ginoo dili nakapugngan, ato gyud siyang sundon, atong ipaambit ang maayong balita ni bisan kinsa sa unsang pamaagi. Bahala na sila og unsay ilang ikaistorya, dawaton man nila o madili, hinumduman nato nga kining tanan atong mga pag-ambit sa kasakit ni Kristo.